For today's video, ito po, papalitan naman natin. Yan. Yung share na ito, ito na guys, hindi na matanggal. Yan. Ayun, sira na guys. Ayan. Tatanggalin ko na guys ha. Kasi, ay di na nga rin matanggal guys, magalit na. Ayun, natanggal na. Yan. Guys, dito mo natin lagay guys. Yan. Nantiktikin to. Yan, sige guys, update ko na lang pag mayari ito mamaya guys. Guys, sa ating pagkatels guys, kinulang o yan o. Yan, ano man kulang guys, yan. Yan. Ito dito guys o. Pinto, bukas pagkatuloy ng pinto guys, sobrang ano. Yan guys. Tapos pagkatapos nito guys, dito tayo sa hagdan, babaguhin natin ito guys kasi alanganin sa bilang guys eh. Ginto, silver, tanso, ginto, silver, tanso, ginto, silver, tanso. Dito tapos tanso guys. Oro, plata, mata, oro, plata, mata, oro, plata, mata. Bawal yan guys. Kasam tatanda malas to guys. Kaya babaguhin natin. Lalagyan na lang natin isa dito pa-ekis guys. Dito. Pa-ekis na lang guys. Pag ayan. Sa kanto bukas guys. Lalagyan na lang natin kasi para hindi maging sinabing malas. Yan. Guys, yung mga napugusan nyo ngayon guys.